नमस्कार मो चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे ही थिबे। आ ये वीडियो गुरुवार ही थिला पोस्ट करिया को टिके लेट हे गेला सेति पई सॉरी। ए द्वितीय मार्गशीर मास द्वितीय गुरुवार थिला आ मो झियर जन्मदिन भी से दिन थिला तो सेति पई पूजा तो सरलानी मु खीरी करनेची खीरी एटी हे सरची तापर मु पिठा भी करनेबी। ये मु सुजीर पिठा छाणी नौची बेसी किसी करनू तार बर्थडे एथर सेलिब्रेट हम अनाथ आश्रम रे तो सेटिकी आम जीवु से ही सेलिब्रेट हम घर बेसी किसी करनू जस्ट खीरी पिठा भोग ये सब तो आर वर्ष कोरोना किसी कर पार नथलु सब किसी बंद ही थिला आ घर बाहर को भी डर लगुला तो आर वर्ष जापार नथलु तो ए वर्ष ही जीवु तांकर स्कूल भी खोलिलानी तो अलाउ अच्छी तो आम से ही जीवु से ही सेलिब्रेशन हम मो झील ये गाधे मंदिर रू आसी सारा तो से खाइब बसी कौच मत खुएदे मुझे खुएदेली आईटा हूँ तार बर्थडे गिफ्ट देखते ता भितर कौन अच्छी तो ता बर्थडे रे आमे ताको इटा गिफ्ट देइछु तो से बहुत खुशी अच्छी ताको ओपन करूची तो आग ताको पूजा करनब तापरे खलिब एटा हारमोनियम टे तो से म्यूजिक क्लास करिवो से आम तापाई आनीचु आते जन पूजा करना पूजा कर ही खलिब। आज गुरुवार अच्छी तो आज ता जन्मदिन अच्छी तो आज ही तार म्यूजिक क्लास स्टार्ट हम आज सार आसबे ताकू शिखेबी 4टा बेले सार आसबे तार म्यूजिक क्लास स्टार्ट हम। पूजा सरीगला सी ओपन करेंगे तांको किसी भी जना नहीं बिल्कुल से केबे देखी भी नहीं बजाऊ ता बापा टिके टिके देखी दे से केमती बिल्कुल भी जना नहीं केमिति खोला हुए कौन हुए किसी भी जना नहीं तो से टिके टिके एमती बजाउछन्ती टीचर आसबे तो शिखेबे। से मैंने बुधवार दिन राति ही प्रैक्टिस करते तो ये वीडियो बुधवार ही थिला तो आमर टाइम हेलानी आम आसी पहुँची जाइलु हॉस्टेल रे तो देखते तांको हॉस्टेल ये पिलाटी पूरा अंध से बसी बिल्कुल ताको देखा जाएनी देखु भल कि से पिला मानू केमती खुआउछन्ती बहुत केयर नौछन्ती एठी मछिया केक काटची
ସେମାନେ ସବୁ ଆବନର୍ମାଲ୍ ପିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିନଥିଲେ। ବାସ୍ କେକ୍ କଟା ସରିଲା ପରେ ଖାଇକିରି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, କାହିଁକିନା କରୋନା ପାଇଁ ବି ଡର ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବହୁତ କେୟାର ନେଉଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କେକ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ କରିକି ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପେନସିଲ୍ ଆଉ ଇରେଜର୍ ବି ଆଣିଥିଲୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭୋଜି ଆଜି ଆମ ତରଫରୁ। ଏଇ 4 ଜଣ ପିଲା ହିଁ ହାତରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦିଦିମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ହିଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠି ପାରନ୍ତିନି, କେବେ ବି ଉଠି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଯେଉଁ ଉପରେ ଶୋଇଛି ସିଏ ମାନେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ଼, ତା ନାକ ପଟେ ହିଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର। ବାସ୍ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେଇ ଦିଦିମାନେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାର୍ ଆସିଲେ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ସିଏ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ତାର କେକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ବାସ୍ ସେ ତା ଭାଇ, ମୋ ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କ ପୁଅ। ଏମିତି ହିଁ ପୁଣି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଲା। ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଟିକେ କେକ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ତ ପୁରି ଯାଇଛି। ସେ ବସ୍ ବେବି ତା ସାଙ୍ଗ ବସିକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଲେଟ୍ରେ, ତ ବସିକି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏମିତି ନୁହଁ। ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଥିଲା ଆମ ରାତି ଖାଇବା। ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। Thanks for watching. Bye bye.